ମାମା ସେଟା କଣ ଆଣିଛ? ଆମର ଏଟା କଣ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ବାବା ଥୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ମତେ କହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା ଦେଖିଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ କିଛି ମଗେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମଗେଇଥିବେ ତୋ ପାଇଁ କାଇଁ ମଗେଇବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ମୋର ତ ଡିଜେ ହଁ ଜମା ନୁହଁ ମୋର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କଣ ହେଇଥିବ ଆଉ लिपस्टिक हेले एडा बड़ा बक्स रे मिले इते कोन टा बुद्धि थी ये को कूपन कार्ड मिली कांग्रेचुलेशन तापर कार्ड ये देखिया कोन टा अरे 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 डीजे ओहो जो म्यूजिक बॉलटा लाइट जळबो ता सहित म्यूजिक बाजिबो आ बढ़िया तुम केबे थारु कहितली से एबे मगै छिन तक ना हो लगे दबा आसो ठाकुरंग घर लगे दबा चलो बंद कर